कुछ रेसिपी लेके आ गया। तो क्या रेसिपी उधर देख लेते हैं। एंड आज जैसे नॉर्मल रोल जैसे होते हैं तो नॉर्मल रोल आज बना कर रखते हैं। तो चलो कैसा रोल बनाता है नहीं बनाता है सारा वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक करना जरूर, शेयर करना। चलो देखते रहिए क्या रेसिपी लेके आया आज। तो चलो एग रोल बानाते কি কি লাগে। তো এগ রোল বানাতে লাগবে অল্প একটু ময়দা। তো ময়দাটা অলরেডি আমি প্রথম মেখে নেবো ময়দাটা। তো ওর সাথে আমি ভিডিওতে আমি দেখাইনি, ওর সাথে আমি চিনি, একটুখানি জল অ্যান্ড লেবু দিয়ে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছিলাম লবণ দিয়ে, ঠিক আছে। তো চলো অলরেডি ময়দাটা মেখে নিলাম। তো ময়দাটা মেখে নেওয়ার পর ছোটো ছোটো করে 4টে আমি গুলি বানিয়ে নেবো। আর আমি 4টেই এগ রোল বানানোর জন্য 4টে আমি গুলি বানিয়ে নেবো, ঠিক আছে। তো চলো দেখো আমি অলরেডি 4টে আমি বানিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। অলরেডি আমি 4টে এমন কি ভিডিও হয় না হয়, তো প্লিজ একটু সাপোর্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার ইউটিউব চ্যানেল আর টি% সবাইকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার ইউটিউব চ্যানেল আর টি% সবাইকে